حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. मैंने अपनी खाला मैमूना रदियल्लाहु अन्हा से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थीं, सुना कि मैं हाइज़ा होती तो नमाज नहीं पढ़ती थी, और ये कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नमाज पढ़ने की जगह के करीब लेटी होती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अपनी चटाई पर पढ़ते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े का कोई हिस्सा मुझसे लग जाता था। सही बुखारी हदीस नंबर 333।